आम आज दौड़ा केमी कौन देखिए लोक उठे सब लक्ष्य कर जावाक पड़ो। हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज लीलो आसला लंडन रु फेरी कहला चलो जा दौड़ा चलो आम आज दौड़ा केमी कौन देखिए रात 3 लोक मैंने उठे कि ना सब लक्ष्य कर जावाक पड़ो। पूरा धनीकर फैन सी बता धरी नीलुआ तो सोल बांधि नीलुआ तू आई जोटा लंडन रु देखला बेलू ते बुट पिंधि आस ते सी पिंधु शू बांधि शिखिलु तू आउ सेंती पड़ेबू सेंती के जीवू तले बांधु तू शिखिनु उठ तू शिखिनु सांग मैंने ये रास्ता बहुत खराब है। लीलुआ चली पारनी देखिपार तो आ दौड़ कौन चंदन तो थकी गला सकाल सकाल पूरा कुहुड़ी पड़ी भल आए पूरा लीलुआ आ चश्मा नहीं जा आखि काले तोर कुहुड़ी पड़ो। हाँ पिंधे बापा पिंधे बापा लो नीलुआ चा पीऊ रास्ता को लीलुआ पलैला देखिए दौड़ी कौन कौन कर चलला बेलू कष्ट लगुच दौड़ कौन आज नुआ नुआ आरंभ कर दौड़ पार लीलुआ लास्ट होगा तार किसी टेंशन ना मन दुख ना 1 किलोमीटर रास्ता आम पलि आसलु समस्त सांग लीलुआ को देखाऊनी लीलुआ गंजी जलुची कौन है लीलुआ धड़ा गंजी जलुची तो लाइट पछरे आ लाइट देख सूर्य आसीना कि तो लाइट तो देख हनुमान लाइट किंतु जहाँ सूर्य आसनी कि तो लाइट आउची ना नहीं महाल मांडा देखा तो जा पैसा चषा पिंधि लीलुआ देखा देखा क्या देखा ओ भाई हैकर हैकर आसीगला देखु आग देखाऊनी आग मारद NH55 पहुँची गलु आम रास्ता जो था अलिया रास्ता सब पार करके आसगलु 3 किलोमीटर बाट दौड़ी आसलु ए थकी गले देख चंदन झाड़ नाड़ लीलुआ तोर झाड़ बोझी तार झाड़ बोईनि कौन तो आज कौन बोब लीलुआ नुचुचु कौन भिडियो होगला आरंभ करो हाथी उठुनु क्या मुझे ट्रेनिंग देवे तापर छोटू आरंभ हो
କେଇଟା ଦଣ୍ଡ ମାରିପାରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣନ୍ତୁ କେଇଟା ଦଣ୍ଡ ହେଇଲାଣି। କେତେ ଫୁଟିଗଲା, ହାତ ଫୁଟିଗଲା ତାର। ଚାହା ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ ଲିଲୁଆ? ଚନା ଚାହା ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଟନସିଲ କ'ଣ ଲିଲୁଆ? ନୁଚୁଛୁ କ'ଣ? ଟନସିଲ କ'ଣ କହ? ଲୋକ ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠି ଆଇଲାଣି 6 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ରିଟର୍ନ କେମିତି ଯିବୁ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିଲା। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଖୋଲିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିଲୁଆ ତ ଟାଣି ଆଣି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାମ କରୁନି। ଏବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାତିଛି ଲିଲୁଆ, ପୁରା ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଠେଇବ। ପ୍ଲାନ୍ ତାର ମେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ରେ କେମିତି 6000 ଫଲୋ କରିବ, ତାର 10,000 କଲେ ପଇସା ପାଇବ। ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ତାକୁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ, ସେ ଶୁଣୁନି। ନିଲୁଆ କାଣି ଆଉଡ଼ିଆ କାମ କରୁନି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି, ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ବୁଟ୍ କୋଉ ବର୍ଷ ଆଣିଥିଲୁ? କୋଉ ଦିନ ତୁ ବନ୍ଧା ଶିଖିବୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି ଦେଖ ହାତୀ ଚାଲୁଛି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ ତୋଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟୁଆଟା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୌଡୁ ଦେଖିଆ, ଦୌଡୁ 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 ଦେଖିଆ କେମିତି ଦୌଡୁଛୁ। ଆ ଦୌଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁନୁ ଦେଖିଆ, ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଆ। ଆ ବା ଆ କିଛି ହବନି, ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆ ଦୌଡ଼ିଆ, ଦୌଡ଼ ଟିକେ ଦୌଡୁ। ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ। ସୋଲ ଗଳି ପେଲେ ନା କ'ଣ କରିବେ। ଦୌଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ିଆ, ନହେଲେ ପୁଣି ଛଡ଼ା ତୋତେ କିଏ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ିବାକୁ। ଚନାର ବି ଗୋଡ଼ ଦର୍ଜ। ସିଏ ସବୁ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ସବୁ ଦର୍ଜ ହେଇଛି। ନିଲୁ ଆଇଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲୁ। ନିଲୁଆ ଆ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିଆ। ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଇଲା ଆଇଲା ଆଇଲା। ଦେବ ଚନା ଚନା ହେଇଛି ଏଇଥର। ହଁ ମାନେ ସନରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଲିଲୁଆ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି। ସକାଳର ମୌସମ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବିଲ ଫିଲ ସବୁ ଅଛି ପାଖରେ। ଆଉ ଲିଲୁଆ କହିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବି, ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରେ। ପେଟ ତାର ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମାନେ ପାପାଲି ଜୟ YT ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାପାଲି ଜୟ YT ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଲିଲୁଆର ମୋର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରୁ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି।